आचार्यास्तमन्त्रेण घण्टान्तरिषन्दाज्ञमूलेदो पार्वते सैव ग्रन्थौ सैव सरस्वती अग्रेदो सर्वतीर्थानि पवित्रस्य देवता यथा इन्द्रस्य वज्रं स्यादो यथा शूलं हरः स्यादो यथा वृक्षचक्रं स्यादो आधार्यस्य पवित्रकं शिवगुरुं प्रार्थ्ये रुद्राक्षं पन्निकस्वमुडुपगिधकितं पश्मतोर्तुलिदाङ्गं उल्लासं पद्मपीठम् उदुपगनगनम् ऊर्ध्वगन्धाधरेशम् ओङ्कारं मूलमन्त्रं मुनिजनधगितं वेदसारं शिवाज्ञं वन्दे कैलासनाथं सकलसुरगुरुं श्रीदक्षिणामूर्तिपीठे नमस्वेदाभिधानाय नानागमविदादिने कैवल्यकल्पतरवे कल्याणगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुवे सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः।